to my life, I'm going, I was like, oh. Hi guys, welcome back to my channel Indenda Official. Oke guys, sesuai yang kalian lihat di thumbnail videonya, aku bakalan bagi-bagi sound effect buat drama Sakura School Simulator. Tapi sebelum mulai ke videonya, pastikan kalian udah subscribe channel bagi yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke guys, segini aja video dari aku ya. Semoga di video kali ini bermanfaat ya buat kalian. Oke, jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian. See you next video guys.